watakatifu, tena katika mambo yote iweni watakatifu, tena katika mwenendo wenu wote. Bali kama yeye Yesu aliyewaita alivyo mtakatifu, nanyi iweni watakatifu, kwa maana imeandikwa, mtakuwa watakatifu kama Baba wa mbinguni. Iweni safi wana wa Mungu, kama mnatarajia kwenda mbinguni. Iweni safi wana wa Mungu, kama mnatarajia kunyakuliwa. Iweni safi wana wa Mungu, kama mnatarajia kumwona Yesu. Iweni wa Mungu, Yesu anarudi. iweni watakatifu, Muwe tayari, tena katika mambo yote wacha tena Bwana watakatifu, kuchukua kanisa, tena katika mwenendo wenu wote. Yatendeni yaliyo mema, kufumba na kufumbua, Yesu anarudi. Jitengeni na mambo ya dunia ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Yatendeni yaliyo mema, kufumba na kufumbua, Yesu anarudi. Jitengeni na mambo ya dunia ambayo ni chukizo mbele za Mungu. Iweni safi wana wa Mungu, kama mnatarajia kwenda mbinguni. Iweni safi safi safi, kama mnatarajia kumwona Yesu. Iweni safi safi kanisa, kama mnatarajia unyakuo. Iweni wa Mungu, Yesu anarudi. iweni watakatifu, Muwe tayari, tena katika mambo yote wacha tena Bwana watakatifu, kuchukua kanisa, tena katika mwenendo wenu wote. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi. Usijivuruge, Yesu yuajaye. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi. Usijichanganye na kahaba, Yesu anarudi. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi. Usijichanganye na wala rushwa. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi. Changanye wewe. Usijichanganye na dunia, Yesu anarudi.
dunia.